Toto vive a no a to mi do zona mi va radio canal FM dile bebe mi we ni nyobe wona me izido sa swa ko lo atu express wizon yo a ho me a e fon e ke o de viode o le lo ele ya mi da pe na ma o mi fo engbe a e yira maka ko wizon yo da de viode o fon lo in sobido doni so de ko kedia kare o mo bo mi yo nya to nya pere ntiori yo nam call diplomatique togo.com call diplomatique comme ni apito va im do na nkuru Joseph Gada économie et développement wizon yo derede o fo kiki o sobido e da pe na o yo nya be mo diare o fifia même temps ça vient ni bi so voir mais ba be mi je nkan te ni le pena e si angbalé de oh fifia kaka no ha kona ke gba we si kaka o barrage na mi to cha danka no ha kona ya la posi ya o barrage na mi da no la posi ya voir barrage le danka kwa musi amola oh si amo he mona po binare ne no nyopo mi agble ne munyo chawa mi agble no nyopete oh kwa mia gwe au moins l'homme essaye jagwe kado ha o te fifia pena wa te zomo ça se voit oh ya te awe il la no ya we fait di la sai vogan yare so e ba me e poto le di media jawu no ah o jete assemblée de Dieu aben ko kuse a share abe mo no omnyo lo wọ́n yájọ́ bá lò wá mi wọ́n yájọ́ bá fi ọlá wẹ̀bá ba miabe dijọ́ ne be ne ba ne na fi siafi miabe kibejoro mia gbọ́ abatu mia fofo segbeto jan ba didodo e wone ko do jibiri ma ji ko wọ́n ne jije fi ngba don dada pa mi ori ọmọ agbaji aklo ọmọ izi ti ale kemi sonya ya ni a bali me be mu amu egbede ogbon be olade o wa nyam o le mu ato gban wa be baraku yo keke mu aloji dare wa ewu pia me ne fifi wa mi da pe ni ma o be so eso a ohun le mu abe dodo nu ye bo ma fi ho ni be mu abe dodo le ko po so nti o nu nyore po be ni loketia o la po surtout so ajido gome so lisi akaka so yiwa kaflan ejiola do yola to mo wa kade mo to chan no so pali me gbana tanko la so ajido gome la va do lomea ele pesi bebe la so pali me la so va do ajido gome ni funu ajana do de jinko no wa nke nya gba po ni be eto angba cha poju ele bevere chan nya gba be na ameke ho ajoki ho ne be nua ewo idodo lo la mi po wa egbe am lese be e ho dodo le nora nten jagoni o e chakpoji yang ba chakpoji o nya ke nya gba yang ba nya be na préfinancement be e be nilo alo e ga so ne zozo ze de kabela o do ai to ma chakpoji o ma nke nya gba va no do moi e sin ba no haro moi ji o lo dans des oblona be vaut mieux tard que jamais que egbe me on va do ebe wa do mois apepo e mi adona didudwa parce que nous so atido gome so va lo megbe anodo atido gome be mo di heure de pointe wa o la pore ke embouteillage on a mo dia donc a ezebe le atido gome be zona me amole subo ye ehian be wa dra de ke be mo ro wa ke ohun le no fi bien be wa do mois gbera ke mi ado apo yin be ngba ba no si gbere ke lo me vo gambe mo no edo abati apo di pe gbogbo ro kaka gba to ba so na société boa mi ado gbera be ngba yin ni o ke o gbe CV ke o gbe so ade ke po wa diagoni enyo Joseph dalile o enyanyo de be yin o be ne July nko mi go be no me vedele ya enyana ne be jua to gbanye nko abe yede gbensen aro energy di magule won e pejo kan ni be be go ngba be les infrastructure e go be modo do kudo nu o ne na ju nko aloju ina nko apo be na be fike ogbo do mo le po a ne be tepia e trona zerika kuma trona ne be nu apo a maglobe ko do mo ya fifi am donc que nyam le 6e le CGKV 89 90 ah bon et odo que wa no nia et odo mo et odo e palme be mo wa ni mi abu fifi ya o be tuta
au moins 30 ans alors on les vraiment quoi et moi chi Kofi Kowe game wa Kofi Kowe mais oui ni to gbati opo gale ba et moi chi et moi egbe me akafran ne on tocha au solo ko le moi dit examen en avant les années titan les gbana ya kwa ke o mto ya ba no gbe mo mo ba to be ke won et moi tocha et moi gble ke moi gble egbe me no do bagbe so if c'est peut-être Kevin est né o gbagbola ya to kiri ko kwa et moi ngba mi o kiri ko tutu gba ya we go be mi so pale me mo nto mi so pale me nto a ne be ju nto nye ju ko be ju touristique go be ju keye me ja kasa didi de na yewa c'est ça kwa no ne be ju o me wa le city no et moi ndo na hotel même temps mo de kanto cha yo go be mo ro yin pe on ne be ju o me no ju go me ne on la pe wa fia enyo be na be ne be mo wa doe c'est yego be jukula am do ko jukula gbon ni be nyawa le kebe yi palimia egble e be do pe jina be lawe nyawo cha ewe mi da pe nyan ke no na me be nya keke me nya be mfona ye be beto jusqu'à présent to vona me de kam me vero ke ye o onu mi po e potoa ni o hodoa ni maglo idi no na te pe kanamo nyawe zande a mi se flou mo blanc et nous il cantait so tout à Bakwasi Mangove nous mais la première ben ne va jouer et côté dans les films voir et bon m'a fait voir et toi t'es toi tiens alors quel joy toi t'es coup de nous mi balé comer c'est to gouvernement ga mo no comer information tomba za ka tu ma se bele ke ni no wa et puis quand il benabe nguna sang be sak bébé ne egbeme nkonya bien les Sénégal no be Sénégal émergent et marché et zone société civile alors ha so no le kusiwa o banko alors o non gbe de mena ne be politique ke ye no Sénégal to na e ngbanga sa gbe be no o gbe dem le mode de l'unité pour société civile ne se constituer zerika ne go be ha so no le kusiwa ale be na be wa ko plan wa ko nu et moi ko boa doade 11 mètres ya 12 mètres ya profondeur à nene nous ko boa zon nous ki wa ko ma de no nete eye on no suivre ne be doa kaka so gom kaka ba wunu game ne erreur la fire allo o da sedi la fire ya derede e doa nya po zerika zaria fofo izi glo be na be adomo bo ne si ja kwa e si la fire e si ma na firo allo agbon kakala de kabalogo agboro de o ma ke ndo mi na mi o ne be no amnyo allo afiro gorta o la sauter avec no afire allo afiro la be moñi 11 mètres bo la ne 11 kaka kwa la bati 10,5 wa la ba kaka kwa la 11 la ba 9 e ba na be gari mo as o do amoro basi da ba jogo be e mo am jo pe si be jono no wa ngba yo na society bi na be e me société e kamenya ka to charo be ne be do wa mi son ku dadi ne mi di bi joba rin ko am nye be go be ko gbolanse po bon c'est vrai ne wa ne comme la ne ko mi apo gamia ne zo be erreur la fido ka fa se gana fi dia no do moi ingénieur ko le on to se constituer na woina go be fia e kon ko wa bulo kia me le fi re ko moment de kolo ani ho moji to achan le duelo de quoi d'accord et nous qui on raconte gamia vont ne na amokolo odoa a filo le fi je gbe na ba onye déviation les secteurs déviation mais obunaga kekeke abu la aussi les fi gase game o le ke bo déviation zo o muna si pour si ele na mo kekeke mon to du na ya to gbeja zaza amoko ko pe me ko gwa le ne nebe fi ke déviation to o ku ve wa donc et nous on a bien on a bébé parce que les nuits mais encore déviation toi fi d'accord nyanyo ale be na be do ya no we ba yi do de kalo enyo ape wa minya be déviation be nya ke be le gbon ya et son va de me les nke nya gbon tout man so yin ko fi no ne dare de mun video o to azavaro mo di o ma o de pono jitu me ano jis me ano no on jamo do kula han to ke gbe dévier mo et son temps si bébé on prévoit be la dévier amo alo de ke ma de ko azava po tudo mo di po dévier amo to kon ade me no po mo surtout enu ya Casablanca le camionnette be funu vo pa e ko yo dévier amo no tam ne fin tiviria yo l'avais tout mais men ba ho
oh ya mole to gbeja kaka e de fun vire mo no ke so caterpillar so mo di be jo vire ke ngbo e o devia moto funu to chan la ke gba kan do me vire mo do me no bo la we so won e lo nya so ke nya npa le ya ye bo ma fu be won o so nya ne da me o so ba do du ami o ta mu ke o ba do to go mi agbo nya be o ka da go me gba lo bene o yo nya ne ne ma re o e gbo we o ba o do do cha ma e na ye no le no e be funu nya to chan be no je mo se to da bagbe won o be hun le mo divo o le pogbe o le fikola tu wa be no le o le ka magbe be na be ne be no même to janis be so e minister va mke be na be minister matiti te po be na be o to e da va se record e ko do do ane be go do le nya fike yim bina di dona gari mo nya be ko so minister ko do me be na be il faut un peu de communication avec magbe ma mi aklan mo be na de be e so kene gbanade o kwasida ke gbana be gamede ke gamede so ga fufu gamede yo da wo dunu ya deke da ka rive na mo kokotu na mo onya be na be yo do déviation dodo atite la home no gamede ji wa gbele radio eye amwa sele radio wa passer communiquer tv te kudo no gamea o ta nyanya be na be gamede kia e mo ya da za mo ya deke bo e so me te na be o be na be hu be do wa bo mo ba do et nous on avait gagné koso chon moi dit c'est pas sérieux on l'a donné puis il y a amororo on les a fait gamedi ole on va do fin ko be yo na mo agbe si agbe onya be na city la home gamede ke no il a do fi e we gba city voko over do over do no c'est pas bien ane homo ya dia ne pola ola jodo apo gamedi voko on va que avant que nous en voyage nous pas on la vole au dodan de communication qu'on a ne be ka on chami de dono be ade ça ne sert à rien combien on a de communiquer be na be alors de nya gomena du comme du con quoi et nous nye mo mafto polo parce que nenen ko be nyina le wa pataki kiki donc bon on pognons on le polo mi do won enyi on to chon gba polo no ne muni hotel we manquer le togore cérémonie ke bo ma fo le modo do di so on la ke tem ho tepere wa wele on mo dodo aji o le ya wele no wa mo wa po be abe yo ja to mo abe dodo dia on to nya be mo do ko na ga kokoro nuta e o wa ke ye mo dodo di o do be yo wele la ke fi amosi ere ke Joseph Legbin enyo easy nde kanyi be wa do mo gade mo wa fike ya mo hanale so ina wa ba ho me a kudu afike ya o hanale jina mo bu e mo vi so mo ga benyina wa so na mo vi o wa o va do na mo do de be no do mo fa bo to wa gbana e mo be to me afidi o pa o do na bi mo anti dara de nyamnyale o mo na do do kuna do funu nti dare o enya ko gbon ya mi pe do jesile e mo gbogbo ri oji mu sogbe do wa le si bebe alo on wo plan alo planification ke gbogbo to eto aji onini eye nko ba bi ona o gbon la be obe gota gbakudo no am ni onto yo seso na amedeo awe dava we mnya joke ho emua eye ke gba ona gota lo adozu alo nu wa ni se na gon me kejo khodo il va sous-traitance na amebu fia ne dwan jo we nyodo wa dabi nu anti salogun na me ke me la po vovo totoro na me ame ko do na mo o ho na mo be dodo ame ko la do gota wachon mo dodo to te ho no ma nyem nyon dadede ame ko la ba te fi mo aji ala ba tracer mo wachon ame bo nyina dadede ame ke ho no ade eye panko be la o ne benu e mo bebe adolo ele kokudu accessoire pataye enenyi na nu enwa fifia ela wa sous-traitance kudo bebe den kebela kebe ho kotokun de ka ela savana Joseph obe yanewe ye jamaton keye dori pe le Joseph tiansi o wa ela so ho e chela so we do de are kebela we do po anu kele glenya be do won yo la so nke koduta ko so sinala lo patako na patako la so si do mo do jinami nke ma sun vivo po a belangolo la klo keke na do dan lu do so je komi e o da kaka o la be o la igana alo Cotonou fia no tracer moi ango ko so tracer na mo jo to na vuna miato a nke ma su ton vo po a eklo ma fi de couple na ngolo etutuna jona ango ko si na do pon vi kudo ase ke wa na do le siliti di ore e na be ye po miato sana nene e ye chale no iduganga do me ya ne zandoa
e mo ngoko sina do na dia no sunso do dia e danazo yo la nyabo be fia yele gogo e doro yele gogo mo fie mo asen ya nya to ya mlene ni o nya tuka nya Joseph le kola do mo do ya mo va no gba to me ni mo be yo le ja ha kon na yo ba ho me ko zare ya englobe suivi parce que j'ai l'impression be na be lo e wona na be no ajibe amo mi volume be jwa tellement que be na be no o so mo na mo ka fra ko mo la do mo ga mo amnye o de kai o de o na apela lo ya mo na o mo va na no so to wa if ya be na be de ke o be o do aroa e so kudo e ga ko la so no pepe if ya mbimbra be le fait de suivi mon antio e ga be e do me de que no entreprise agbe ho do apo a ye po jiri ne kekekeka do be pana après quoi ko la va livrer doa contrôle de pemule Joseph oui on nana ga me ko no parce que no doit contrôleur o chon o be enu agence alon navo if you no gabe wa valider ne benu e ke ma so pe yin bere nya me moko la bi o réception quoi le kaka enu agoto ka to vi mi pe réception so ko e go mi ngwe contre expertise e ke ma go no ma ipo woro okay contre expertise de pim no na no ntio sino adede odo enua emoko do re adakpa me o adakpa me kenyi kose amerikia ohun got odo gota ohun tu gota no o be nenem ye o projet est-ce que c'est normal mais watema odo gota le kose me la artificielle la mia la caméra des vieux que je donc est-ce que il est possible de what do gota le kose me ke yo o ma tout terrain la be me ka o projet me ko o projet ingénieur que o valider le projet o ya no gota on to tan vo gota obe nu vio wa o so na do wanu ne bitu no gbe hu zeve gbe he me wo pa bia o glina ma no po be na be wa fo le noa le bien que be na be so kege be stade de kege ya kaka se ba ye FTF fi wa e hu o pe zon e noa de ke matasi pe gare e be zon ya be asere quoi dans l'état dia o dale la pe ni donc on la ko be na be intime be suivi de pemulio contrôle de pemulio contre expertise de pemulio na mi o ko do e o wona sibedi comme sibedi ke na do e man etone be na be no no gari mo wa e yo bloma e ke ba be na ba kona kaka me le virage o me e se ti no vire me ke sibedi ke no isi ba vie na e go be virage c'est comme c'est spécialement comme wa angoko signifie ngo spécial de ni parce que même tellement la 100 mètres et yo d'affaire wa o doit signifier bien voilà comme bien nous qui ba est-ce que et o tem velia jiro mja da so re pepe oh la lo ko est-ce et nous ne be nous nye be mo de cap nye mo bi o ba mais enya ko gbon ministère des infrastructures et valider ne wa be angoke di bo pena ya ango pena yo wa alors angoko sana le Ghana alors angoko sana le Benin et me pepe wa président va sana me fi ça donc bébé et nous les sigbe na be no so no na me et puis nyebe dudule to to be nda gbona be ka be na be tant que be na be mim tite les angles du be nyan tire du yamoa et be a me semla loge ala go be ala je m'en foutisme et go be o ya be no ya o mda kenema la preuve c'est que be na be on a que be bon et moko do le noa et lion 2000 be mo ku do le no si jagbe ya si kan ne be mo di va va moi au ministère des infrastructures on y délégué donc on allo nous allo délégué contrôle rien nga jungbe ne e entreprise ko on cha zéro donc ne no le ne no ne bo mo fucha ho fifi je le kende meneo ichina wa kwa na me ke so na edwana wa ento butame le doaji ade ne o gbaglele o ka bela go ba gonya o ka fike me sanne me bebe ehia be mi chance gbe nyem nya voix nyem nya si faut se construire en collectif alors de be de mia de oya egbe mi ade ingénieur o le gbero ke ye ne nya kaka de to mi se construire surtout service construire mi bono no mi adome ne mi o contre expertise na no yi wa ko be so effectivement be nu ko glombo wa wo yi lo wo de ke non mais ouais zébézeton yo rapport na gouvernement o mo no nyo e toi reprendre que derrière que bien be prochainement na mo ko do ha on la le bénin là bon na de mari no isi bebe oh bon nyam nyake magboro e si gni histoire e wa ko be na vide be nya be mo dia jagbe be mo dia ne affilié ne si jagbo e si kana le fun mais ni so po go ta kuno propre to fun keke fa ya ok na isi gba kale fion
Effectivement, pas encore les cas et noir et CH l'homme commune. Oh, laisse déjà te dire toi. Oh, faut qu'il y ait un ACB là qui vient dans la fenêtre. Mais il y a des communautés sont gabés. Assemblée de Dieu avait face un touch. C'est ça. Dès que tu sors gabé, ou domo. Et ne sing ba hop. Ne sing big jack wa sika ne fin kwa. On la kwa osona e no isika e ko so gbona si won le monja e poso fa gbona de ke. Ba me le possible ke ko. Fi fi ane si aba jasigbe 2 heures, 3 heures. Et c'est là mon fi wade. Ken go me so moto pompe ba. Donc j'espère que bien aimé. Ko la do mo ba no za moto pompe ro mo anti. Moto pompe ma mi bezana. Dale e nyare, ya nyanto ade. O we mi de twak pa de par kren. Ajo de me ko la jo to. Mais que la joie union fi que nya so aye wan mi nya me que to ya joie be nko mi nya me bo no dona mi ela o pobede no nto oni agbonuglan vonto gba la joie mi so edwaso na joie na do ajo an wo do anyo do wa ola me ko la vale o c'est comme te pe to le fun we enya kemi gbon kakara do gbegbe o ya de pe bouvin e bouvin ne mi on to mi gbaso e gaso do ajo mi emi le pon ne ba jo va yo va le odo gbegbe na mi matem gbonyare pe ode afi ke nya nto so aye wen enu enyi na be ne on to on gbala jo ami o cha me ko yo va be ni va hodo abawa amea nyakudu ya mi jama no azenzen yi efi akankan keti gome ni abe do be la o ne do am ve nyo wa ko ja to ni o petite route petite route le gare me o chan re enua e do to chan o na ere o la po no do mo gare me wa o na ekpere o sodo na mo to mi nyemnya ne o kon ken le gbon yin na pe enua ekpe bi do o na so chu dan e mo be to me le côté ni dalete onya be na re ke o le o dalete won wa o ne do kaka o so chuna mo be garage monu ke ne hunle wa fia o mda tento fi fia enya mo le bia be re o la mo efo ya mo la go ade hama no dalete a to va tona on le plan hama no dalete won di la to gban dalete o ke gbo bien le gbo planification de moi tio e mo ke begbe gban vire po e to gbangban le ye won kaka de po e be la va gble o pare e iram enu ade ken gbe mi la do mo ade mi la po be de fi ade me ke ba gbo mo nu be nyu et na planification on a nuanti o la tracé na no bola to do aji muni bola do ko bola gbo be a même na gbongba le funu na me on to na te ma créer agbo gare pe jami e go be ken gbo la so ho ma kun so mo so na wori e go be ministère to wa be ingénieur yi o bo traçage et 50 km à 2 mois au mesurer moi au pas obstacle nous coucou que moi dit que c'est pas pour rien que nous appelle de Joseph et pas moi que tu na romanji là on a pas na me be en fonction de que yo bia wona yo e gare que da so na de que na romanji là comment se fait c'est bien ko ko bebe o nya bebe e moya fi de ke bien be da lettre no fi ke ame probablement bien be ame ayo bebe amo ba nyigba e go ame atu mo mateba tu fiancé et tu vas tout et nous à sukulu tu vas tourner les moitié fa et mi do funa de nya o déniveler vidéo mais parce que fia o ko na bebe propriété terrain amené to beni d'accord on l'a de to fion ouais non fils affiqué est-ce que elle est possible que les gars d'accord d'accord ministre am ko le ministère ko le tracé wa am ko le plan tout ban ton amour c'est là il y a le problème et moi de wa omdo pante ntochon re fi be no so et nous avenue de la nouvelle présidence nénéa ne fija e fitina mo andie o kaka funu le globa e fitina comme ça central ne si bebe auto mo andi bale ya de o la no gban fi kodo mo ti ku de to ne o so muti vemene abato boulevard et nous pharmacie du boulevard so ya signa mi ade les pavés a diare pas do nous en mo que les déconner yo de o grande benye BTC ifiere o ba broyato yewe comme ça que on soit auto présence ntizirika sugbana GTN nénéa nyamnya diko banko fike ministère de l'agriculture yele fifidia nyamnya keno na mowadi e gobe edoro popuna le mowadi à chaque fois que besigbe japo et tout le monde gbana on va traîner voir net tibu gbaja gbana actuellement que notre président ben ko notre président ben ko vile si vous voulez jeter gbagban nka ni sija si jolo na do manyo no keje mere ela te gbata ya no lo e gbata na me so tim le me do àwọn mo ji panya be do le funu ti ti me do e agbejo panya do le funu nkan ti e e mo ke di bele glon
e fi hana do mo di ke o manya nto chambe dole e dom le o ba fi hana lo mbe présidence ne présidence to ale nene wari présidence ben kume ale nene wa kala ba ni le 23 janvier et que ba nya kan va bien il faut qu'on soit sérieux soyons sérieux ya go ya bina di ngare mo be ne kpo mo be o ba tezan ya eni si bagbe auto mo tie kwa ele gbo ke comment se fait-il bien ni la ba we am gawe hona so o ingénieur ko do ani we zere kai no anyu adie zere la go wa chi go me ne a ti ba son capital so ka be do ye wa ya mi le gbon san dudu e wo ne be do menasi o ameko so do anacha ne o la va livrer do anawa o te dina mo va dona no po aso hama po anyigban kon akpole ke be didu akpora bere e do mu le gome ne bi est ce que quasi nyole ke ngbe ma on wora ne be no va san dudu ye ronu ke ntia me e hota me aduvo magba won so iru jana mu dona ko le yo gona le miade ya ne mi be mia no san dudu aba paji kokoko a so kaka nyi so mia no via alternative to de nyanya na le dogo ye atese to cité wa han de nyanya na dogo egbe nyagbo be mouvement tel qui la voix de sans voix etan ahoto pasteur do komi wa pata le bioso diruru asi kudo hapu si asi na be journaliste do obado wa be asoso yin sore abi ocha yo anon po san dudu be nya ogbo anyam nya fike wa le ni hapu si o no ka no wa pata wa do nku vi dossier abi nya me ni aleke ye Michel Chaja aleke po medica o cité ye o le badu me bi o do Joseph Nsonya wa no po medica no problem no be yawe se be po medica yo nya me ko bero alia me nya me ko nya alia oja tutuba ya mia nyebe nyamdo petit be kafuna minister of war apeta DJ ya omnyabe omwe ebe ya ete we be tadi de fike mi de globe na be nyi dope ke ne pona krenzi kuku we ba ju ya me nyamta présence nto chamle ne no je t'assure présence no présence nto cha no be so kat be fi ogbe ponu no po olate be fi ya bunker tutu ba le gume ho be nyi eye ken gbo yo la do fi o go be no o mu to wale kaka nyi kona po o mate do mele enu a fi ko kan family fi o asianda ah oui donc agbogbo me yes d'accord je me demande est-ce que banque tout ma comment fait aller banque mondiale alors ndé le fi o ken mo so ko be non be juste no la ku essence amène pétrole amène cleansi ko ba togo abe c'est am ko le fi o nous gagnons des newtons à peine 5-10 bureaux pour les films pour adhérer. J'ai l'impression que quelque chose est caché dedans. Très fort. Seulement que Gare-moi, après toi, nous avons ministre Gozan. Le va dire le niami et plomi school kaka fion mien kaka don kaka va des fluctuations de prix venir va des minte mo e go be finalement to mba monji ni to no bese a we voa mte ba pe di kriko c'est pour dire que be problème te be o mate ma do funcha confirmation de pétion mais kala na o ndi pe go be tout est structuré go be o to pa do ni be noa kaka nya go be nyitom ni fun plusieurs formats bio benade mia do information puis ka do gare me de que ça va non adoa la ko be ça bare la didi le jome alors le fikolo ku auto c'est là et didi voix de togoa je ne go be mia to na dipo et puis go par exemple no il ko di voix egbe ya chaque fin du mois et on a avait frustration go be egbe me par exemple tu me via 525 1 litre aller et noir Côte d'Ivoire voilà ni mi de jouer mes vidéos était ba 400 nenefa d'accord fluctuation de prix on mi nyeli ki tout dari am ko le fion o maîtriser no kaka ko tellement que ministre on to ko pona assistant sauver ngbo alo comme c'est bien o chon on monje ne le question o verrouiller moi on a flou pas flou et on pona ne ko tellement que je l'ai et wa tellement que j'ai l'impression a même vécu ni maîtriser que yo monje no ntia wa wo poetinya me ko cham blonanya et puis no gble kwa ministre ya de ko be sanyi na puis arrêter ko be sanyi kwa ça me ko tejo kwa o do mi donc que yegbe mi aye apito adede te ba be o be nu ya mi aken ku me demi fiviri mo onku na be na be gbe mi ale Togo mi be jami litre ka 425 kilo le Togo
mais quand egbe ko va ku no va hunko misa go be ajere ke nyale ya ba di une de ke misa go be aw be de ke nyale ya fi me be wa 3 sin won tia e na be egbe me to mi te ba do asena information de Cavero vo am pe vo parce que Kaflan be mi to ko no ne be homa les seti no wan to la pomposo nti parce que nyama pomposo nke nyem blonti o wa so ma ke mle nu ko o gbon me ya nyama blonta so parce que wa we do information go boto so ma ko be di ba gbon di du be na be so e go be olola kase ya olola gban ni neve structure wan se kase cha ato di amebuo asodo me keye wa so nko no po se be so même bien société civile o on peut voir les deux pouvoirs de notre c'est ça il y a ATC ku do no pe ku bon wa pato lo ra nu anyi ga ke mo la fi se prix ku do no keke ma gba be amede ku via parce que en fait ni be ame ku via voyez et toi ele ni be be no nu voix que vient be fi ke nu ele be gbagban perele vision gbagban perele no de pe ke ministère to maîtriser wa et be placer via les fonds et ku via o wona seulement comme les messages d'abi amoko be to ko mom ti no cho ela nyo be won to laba di no gomi seulement que be vai wa Israelo parce que pétrole to e ko min pe nyon le Togo le nom hydrocarbures min pe mom je ndo ko min pe mom ti wa ba do ko meno ti kan be dans de mi anda pe na mi no ville alternative to le nya mi parce ho cleansing be nya le Togo amere pe munyata ni ore ne gakeme ole sebe bari la chuter le noa ejome Togo ya gan me yo danagaro amidie wa ifia ola no bi oro ko be na re Togo be cleansing afi ko kunele amere pe munyapo de ko ba to na mi be hoho kele no ame anko ne yo adidi eji ofifia na hoho agbavo cha amere pe munyaga keme be vo amenye nya no kubu vo enyakele a yepole fifia enua va zere kebe nene situation ale wan amere kudo via ele o se ale secteur wan me ke di dudu amonu gentia ehian la hian be wa gba comité wan wa so make we wa mu le nyanya me ne son e kan mu le du le me wa ye nya ke mi le bo yo la tenwe enyare ke wan wa egbe meke odidi pria enu nyere beni no do comité de ke wa kpora be wa yo la no un peu sérieux ne wate e no cleansi be nyo wa didi le Togo vire kenyo agbe easy okpo bere enya mi le gblan munye gbebe nye yo nko mi jolo ji la ya me bi nko Francis Ajakli allo o nya nyem je si o nya de ko tutu mu le tutu mu le se ni ko wa ya lo fofonye e mo ton na vire ni oh me ka je si au enya ya mi le gblan munye gbe yo gozan eva dibe akunu me vire ye yo be vérité des prix et que mi ho ma tutugma mi de noa to mi le glombe no la sacle noa le noa e do la didi do no de noa ke kan faux frère mi na me be faux frère wa o sugbo le di e mi va ko no me va yo mi be o be fi me ke fi kan mi se nyan wa so ma so gan me vo po a structure des prix on gba de to gbere o ke gozan gbejo vo po a ejo gba kudo structure des prix a no bi o chon ma na o gbere o mi nyam ke nti o evegmo de cleansing de on gba le je la fi de pe o nya pata fi pe o e ko mele o le ku va le livrer fi e Togo nya e por ni plateforme ke ye enua tanker gangan kota ovasana cleansing le no ve le Nigeria do gbon be Togo be port à un peu sécurisé à mon à jogla son te va on a no le funu kwa kak osona eni antocha Congo fi akovana yo sana cleansing le ya on gba to na bi over na cleansing le afi de kwekwe so wu nya apota le fi o donc a laisser amia fret nko na be fret avec o droit amia so eduta so va doa odola didi doa apota fi epo mi virgin le ya nke nyama so pe e won e Kaflan que ye mo va we ye amen obena ne npenpen le dia penpen pour ne donc a jedia e chan ami penpen be ni e chan tafike be la to ka ye Ajakli va joa voilà ma sen wadio ndola sen wadio
do enye ami le gbunya munye gbe yo eye nya no vieux alternative torchon o gba ba de tu fia e va le hunkune amo e no ba munyinya eye de pepe nto be nyu enyale ho wa mu de nu le e yo gbon de fifi bede est-ce que amedium le nu gomele blusia ye ajakle de kakbele enu ata le mi le poa o ajakle kama no nu ata ye na me le poa ora bo nu pe ka ga mi la do la chamsi be nyanjo le dume fie Ferdinand chamsi be nyanjo le dume fie akajo ve Allemagne ke dara gbova avion ke be sovo présidentiel ye ko gbova mi ma gbon gbebe enu e pri adidi entipo e ola ta finya on parce corruption be nyon le miabe jouameri et le sugbo unu onyabe enu atono funu fond d'entretien routier eno funu enu FTFB kan be gare obe nyanani kakaba ne fia a plus ya mu de nyade pe lo me wa kaka over glon gare me be yo ho FTFB dossier ya kakaba ne fia nde pe nton pole o ele fie o chon la ba na nyi kwa des autres kejo wa awo aloju be ga kwa so be on kejo wa e sola be o de ojo le funu me buchan la gba bala on kejo ya nenu ale inene mi ma tem développer mi abe jore ne impunité le amole finga voilà ma no tipo jamere o di ke we over 5500 na no vi fi o la le me on dare alors que gros poisson to ke we le du milliard o le circuler en toute liberté a nenu ale nene manya o e dare de enya ya de milayo boyodi procureur de la République que journaux il devient public mais et là s'auto saisir ngba no tebe na haplu sia de la va yo ye do ndentio boyodi ya de mi politique pe nya koye be no so je me patapato e yo en tant que procureur douane to be nya fi doc e ga wa e douane to e won bi le no tele po ni ba we kaba dadede ko yo apito boyodi bin ko e dijon parce que politique kudo justice mun son ale jo c'est munyono parce que ne le nene wa onya togo gbemea no son ku po mi be joa do konyu le juro mero me yo afiwa o no yo togo bin ko institution ndo cha gbo togo do konyu nto vande ka kiniri wumi ai konye ezanu do venya ke mi tele kwasi eti gbemea be procureur a nya me kenye novia nya gbo kenye gbo nya kenye segbo segomeda egobeda ido ebe dollar na joie partialité yagobe joie ebe do dona onya Congo venye Congo no apeto Tshisekedi venye rifike bo be na be keye eto molelea nye be le koju la fili pe oro yento ko amoko le ba me ebe simetime zirika ke yo oduga vita camere yewa kudo actuellement il veut directeur financier ko du joabi ga e so gana bo wa onua ayebe e yam nyebe won to duga ga go bebe o no projet a dit yo xomo ya mo do fe kono ko le wa c'est 4 ans de prison directeur de cabinet go meke mari directeur de cabinet zereka go be nyebe na be le de prison directeur financier de la présidence allez président voilà ils sont pas mi pon ko jole pri noir et noir alors que va et noir juge a dit voix des juges ont été coup parce que amedo won banale joami et be dibi agble yo on va checker on doit déjà ce qui est sur la justice et les poids et là-bas donc et nous on y posi aller benabe ameku le ngudu me on ma titi ko on bayrat on ya e go be amolo duame e ga kene le wasi mi mate blondari mate e go be wate amolo administration me kafra pourquoi gaoudjoa e gala wasi o tuna fe no le domi mais Joseph oui et donc pour ça les dalo cancer na wea dadede nyambe mjesi amero le duame onya no daba domi o sona mo allo vespalo e mo akwa gava matin zin ne samedi o chokome o mariage allo choti ko be viwa no pom ko sobana o labe o ame ya chen ya de kema mais no kenai mati so ne be wase yibe domu de gantin ko
donc adari là-bas non dit nya gbo be na be exam du be nya gbo be le seti na ko gbo yo apeto ajakeseka kwa jadi be na be mnye be ola gbo be va changer poster ne alo somme ko jadi be ke nya gbe jekeseka kwa on te prend ola leo so dada afiri kengbo aton me kukudo parce que tant qu'on ba le fiwa on le bouffe lina le bouffe lina nyon dossier do lia on to dossier do lia on le bouffe zedeka amelo le nyabe ora pompo e go mebe wa on le bouffe dossier le plus zedeka c'est comment possible va ni va me gba le gbe 500 milliards et ve vo fait que le balé do me gba le gbova et viaja on be viaja mle viaja jo bu jo ba ti Afrique du Sud a ko me possible et fi be ça nous vient be procureur et que vient bébé ne nyakaka do to do le duamea les noirs qui investigation c'est gobe agbewelo watema wufa et yo vous allez nyakaka do to ko do a ka di procureur de la République s'auto saisir non les vous dire ne premier ministre noir français on gba yi et noir élection nyakaka do ko de homa dogo pa yo nyon pe et c'est comme là on la mettre en examen ah do to poni mais komi d'accord na be wa no mi abe tepe le se opia mi ade wa ya nyare pe nka na ya dadede wa ya fi no kingbola on la be la créer commission alors commission d'enquête parlementaire eye la so anu alo la yo et noa et ministre qui pona nebe ministre de diola yo wa pona si ça sabe yo wa be ambeleke noa le idoma to ne pona ga parce que we de na o sign na homa e gatona yo so play na mo cha e cha la ifun e nyom nya nya jo le fun ke mi le gbon essence be nya bo di deji kotoviria ni so ajiruduwa eva de esedio dodo de oto enyimbe dodo won wa o le to ame wo san kudo le ke du me vira no do hu ano ya no gbanti le aneho so elumi ajiruduwa bi jama sire kai ogbon vo akotokure kaye kengbo de covid la ba akotokure kokoko na mo wa mi agbon me so ke covid la vale ke tukara ba no mo ajine drevodo o la to gbeja kudo to wa o va le hokotokuve vo ka so na ke mi le gbon fifia se fi o di ami aji won kotokuve apogba koto le kokko mo la ne homoja kotokon me ve yo le kokko me ewo ebe nyi so apali me to wa ega ko e jirudu ade do gobe o la no ho a o bijibe yo maten ho ne nebe no ale yiram le ko yo poso tarifa be nyanti o na de kengbo ma va tarifa be nya boari pali me modi tonto surtout driver ke we le mo adia o mfana gbe no nyore pe o kwa onya be ne oda ipali me le nkore ke fia so pe driver o te no na menelo america la ki ata me do enua levier de vitesse a ngbodo me ke ni ame tomber TPA et la ten roi même aton donc des autres on les mois dit o fifia o be dore be nya eva benare mi a respecter enua nombre de le wami neni ehun vitukua o la kokko ame vero ngbodo me america le nkokpo a mi azomo fifia o le gbon be pri a le don yo di o voir e ti o di dia mi a dire o la pa le bien be ju amene si bebe o dakpo no do amidia akpare ke driver gba kudo zemi janto exagérer nara fi ke o ina 100 francs on la tembe kokko 150 alors 200 parce o dakpo no do amidi egbe a egadidi la mi adi fi be enu akpo no to alo enu biewe nyi to chan ne omle glonyare pe o de ke fi ke o wade ke ye jirudu ale ya wa konta la yo gakola no howe 1900 ne est-ce que obio se be amilita nene yo jena dona mo me so na pali me bana lo me ma so ina so pali me ba lo me alo so lo me so e pali me amiade lita nene ye ho alazan do le nya pe nu me kuku ke o mu wa mi anu ke mi se ele yin be jirudu amu o pia par rapport ne ehun witukui ko yin sem place o e we do bus nuye do opo be emonwo di abus o pe do la na odo 9 place gbakudo 15 place wo di jirudu a so basé na do so na prix ke amon passenger la no tua ehun witukui wa opo be wa o la no filmer o la no circuler le filmer o ma o emo ganji be do voir que passenger on to o va pone be kaka hun alabado ayo le tingbe yo va le solve hun witukui e won de po la no enu dane de onya be ne nu le TPA fiere ke yo le gblea ehun witukui ma ten kokko mi aso me Sophie be le ikara aso me Sophie be le ipali me le normal ore mo hun witukui be do ehun witukui aso ta fi le ville me be e won no ke jidu do ale gbun aye donc ke yo gbenye nene be yo chan
di du do ntom do la ke de bon yo va ke o nya be no le sen o ta sia me le on ke jura mi joro enwe o le gbon fi jambe solo me so yi ane ho ele 2000 2000 le ho la merekasi on nya be solo me so yi so code à 10 000 yo le ho lieu de 5000 o quoi donc o double prix o pratiquement no gbebe ma yo ananyi do fo nani o la nani o do pali me to ni so le gbon be 4000 yo la no koko america alors no 3500 me do be 3000 ni o no 3000 e wan yo la ble o matem o quoi dade o nya be abla me to chanre afoku be nya be ni quoi ne fie be o bla mele ho mele ya onya ne ndeve jo afoku to a assurance mda do no emena mi oro parce ane kono na muaji soja kono na muaji yo ho na tawo ayo tanata mo ba ina wa ogbo egbo dada wan so wa ogbo si oju ame won chan edidudu a chan gbonyare pe so ne ba me won ti po o le mo di o la po o juble amo ba le ine wa yo gbe ho wa to po a feve neve pa san o be na gbo ho na fifi angba yin pe neve jole nko mu kan o wa edenu ami be nya enu ame kokko be nya ya mkano di be ele vevere be didudu abatro va ba o pri na mu so ube wa no kokko amo veve ne didudu ala gbe nu nya wa gbo pa sotra la o ne mero mo gan o ja maton whatever nyawala for dale onyabe ehun gan be nya no kara ni gare me ehun da fi tele kara amobi di le station be ehun ma jo bele ho client le yo fie jiru ran to na mo nu popo hun vi oye na o ten wo ne be nu onyabe odonu wa tebe ehun gan wa odo le mo dia o isanabo driver ehun vi to isanazoka ehun abe motor gblena ati milano dole mo di eduna panu kaka de pa mo gare ne ame konto onyamele wa do kwesi you want to play bus be ba odo le mi abe mo yo dia fi ehun re o sagbedo keke won o ladun po o sagbedo keke won o be gare ne ehun vi tu ki o wa ten won odo o po be tunyo be nyakpo ni potea o gbon karate fi wa nyabe el kale odo o le gbangban nene o le gbangban nene wo ran nu enu ya chan nke post chan courrier la post te pedia wa o la topo nene be nu gbo ne o te ne government a te po nene be nu gbo be so nke transport nke bus won so do modi ye be le kokko mo le yare ela nyi nu nwere fifi a sova do egake nke government abe wana tuwa no so na sia asona fi o ma te gbon be na pakoko ame so ame feeling gbe do me de cape ko la no driver gbo le nko ye kudo gaon america ko le manke lo ore ami ame ton le manke won mi so hun fi tu kun wa ke we do me ame ni nko ame fe o ho na yo normalement gbodo me ame tombe do la ho va on ho na ne gbe yo enelina yiram enu keye mi le gbe be obu na syndicat obe ga ko la ho kudo eke sojo la ho le mo dia obu ne do ame fi oji dade de o po be ne sigbe be o nto le en reg o kokko mo re ko la kokko mo pièce wo la jura soja re pe mna do mpo na o soja mu nyanu ke to reg wa epo yo nya le mo me o nya o la no règle la o la va funwa o la va funwa de ko la gbon be no be garé là-bas on da kendo na o la be il faut bien parler donc il faut bien parler pourquoi on to assez gomme no gbe a on no fun amola ma no ton tu la no ya to la no jo de ko la be do gbe o to de ko do na gbe pourquoi o ple moi Tarevo. Kane vila lo meno on be numéro puis o je so keke. Voilà, et nous kele he enya ya ve fini be ko vivado duami. Ko vivado duami e gbon be na mi ngba cho. Gba ne be nu da wa e do be nyan le gbon wa. Oro la yo syndicat ba mo ba gbon be deke yo le syndicat mu kuna ho o nya mu kele pe driver o syndicat to ko le wo le mo dido driver ti anga se mu to. Dadede. Wawe voter no be no yo tepe. O ma ba te be gbon nu bu so we won. Ne pa no gban syndicat. Oro la gban o. Syndicat mu le bode pepe no mu lo do de pepe. Ne o mi nyan ke jone. Fodu gbele fun mi panu ko ne. Ame ko nto no na won jam wawe yin syndicat o. Syndicat nto le bureau me la fide. Ya me gan do o couvrir na o. Yo so no na betiza o driver until le money. No aso ga no mama o. Eye wen, e ya le ne va ke mi gbe gbon be syndicat va po o le pon pro mi anu e. Ewan ni ale ke nya be ko nyago nto yan po ba na yin ro fun be yo lo syndicat fifi ade yo la bio sebede ne yo la ten wo nu a e be la ten nyawo yo la ese ke doketo fia mi la te wero debe ami ave pran no gbodo mi
America ba no nko ma easy fio hamu le de money hu vi obe wa o mo ganji be do nkonjo passenger ko nto le di mo ganji be o le di hu vi be ba kokko yo wa oni no pia nu fio ha de pe gbon be bus o be gae yo fixé ne bus la kokko mi a on to la ko be ni be 9 place be nya e la to 5 place dadedi evo e ka ke fio ha fixé won la so ne driver la ye la gbo la o ba konta dadedi e ka flan lo e nya ko le gbon ya fio ha le gbon ni wa routier ko so do mo ajare doko le wo on pona taxi sona lome so ina ne ho nko ma twete ya no twete sona lome ina ne ho gbogbo to kana taxi be plaque nto jon lo o ma cha to fo o ko nto be hu o le na personnel wa to gbogbo personnel o we nyina hu ka o sona ne ho wa cha de melo no yo so fi be o la le olo no be ya gbon la gbon e be nu kenti mi va le gbon yan wa le rajoro ma be won ji o chan yo yo du ne wa o jesi wa no lo ngba ko se be ko endo enu ya taxi be immatriculation wa on je si oro ami won mo visite technique be si agbe no même kaka je carte ami amene ko hona do ngbe do mi visite technique e validé na we donc validé le no le nenia e won voda daso routier corona mo je ogbo ami won no wa be do anwere e no gbo taxi vire ke gbe so et wala transport interurbain quoi o la to etebe o ya on do la fla fio sigbale ke ni so o we le covid be gamene ne be e hunde ma so préfecture le préfecture du donc anu ngbe o so oni taxi fifi yo be ya zon lo mi ane ho la be awo mo de mu ne ni taxi ba gba lo mi ane ho be bi so pe la o place o ma so lo mi ayi pali mi o ma so lo mi se atapa mi o le fi o ha so eso funua funu me enyala ke ame ko na mo agitan oni o wa be do Joseph no de mona ma de mono tutu gba ebe mama manya wa je nyi mama bu afona nya ke maglo ebe no yi Abidjan commune pe do be hu oko bi ke re commune 4 mateva commune 5 me commune 5 mateva commune edike ma alo golf matino mo commune pe do ibe hu e go pe pa no ojibe ya de point vidéo no go po ebe golf o kaka mi se me mom je ebe golf be munti amno akukulero kudo numero to chanu pe ko onya be na be adapa be hu ya fia agobe nwoya ose gomeda ele nene bo agobe problem de pe le tutu de ko la ko yin la to le gboma to be soji ave ko gboma to la fo to be soji mo ka be yen won doka no plateau fidie no do hu ai noa kokodi vidia kokodi vi nwo la ba to be obe hu ya ele ke la so yi e hu ko npo mo ba de ko meto no gbada won to ja ne ba do afide po ya to te e mbula to ko la so yi da. J'espère que Benabe Milava va donner une étape. Et so mero bo. Et so que mero bien parce que c'est vrai, mero bien dépend wa do la wa je noa. Et puis quoi Benabe a son vite que into son transport noa longue distance à muku de 4 interurbain. Ah ouais, on quoi mo fi attaque pas mais on vit. Ah plus de 100 km. Aolo passenger al filer al poudre mo passer mo le possible. Normal c'est noa bus noa na de noa. Sova enu ke ma mo me go be enu kabira be nyakere ba yin so o ba mo daga enu dia nkan ya no kle be jiru do ade ho ma to yin so jura gbe be na be yem de ga yem daga le ndi pe di kwire ko enu ko le WhatsApp di mi le po mo ngro be lo me atakpa me lo me nu kekeke a pure invention amon ko be fake news amon to ko pa ni be nu jiru do abe yo daga yo didi galé carburant e go be ami odi vo abe e ga depuis 2017 e go be de ke ma hun fin hun ti o do ko le depuis 2017 nene pour le ka do be e yo tro so ba ya nyebe so ba be e go be ya abe hom to e ba inventer nu ya so da WhatsApp di le mail yi me ka gbe nu dudu ko be onu gbogbo wan ka va le ka jidu wa joda gbe a o de homato minister kini pra e no transport mo so be no ya o de homato be na be nene be no nye jedu do e parce no ko ma ja avec comme ça yi homa le gomme c'est ça mais be e ke gomme be transport to be lomé pali me nu da ko 1900 ko c'est faux e gomme nu am le tepe ku de kere ke o voa mkambi na gomme yibe leke be juro driver on to le hogal passenger so wa no edi ne no dia bi ya nkene le fiki ma banya gobe na be le situation que covid venu ya ba e jiru doit prendre décision b on peut faire on quand même temps
les sétinois si bene ko gbele we kudo sukulo olupompo kudo kumule onwa syndicaliste so association wa yo na sétinois no yo agbele kengo ne yo drive on tonto wa tati syndicat parika peut-être syndicat pour l'empolo wa ben comme amenene le coup amenene nya moji de réalité nya ko chon le gbele wa wa voter ne ba mewe naka wa no yango bebe so gbeje parce que mpo bebe drive wa exagérer ni amento o be lo me dapon o be 30 000. On a encore va le mettre. C'est pas sérieux. 2000 euros. Est-ce que nous au même moment même lutter bébé et nous anga Covid en Brazil modi na moto nyo womeno. Na kanu bébé o la fiku na 1000 francs sans les 2000 là. C'est trop. Que to vo be bon nous be di kaka minio san ne tokeli ya 2017 akoya. E won e fi o be di do ele na mo nu popo driver yo tin le onu ko le wa. Et là, il y a bien des vieux sous be wa cash ni are o mbe wa nwe do pete me no to le sukulu o to le sukulu o gbam o le kansem o le chicho no to no le hwa me gbo wa no chogake be no to le hwa me amu egomen yin be ojo le do agbo edo amu sukulu hwa me be le o le ye bo so la home e moji o le glepo le blibo wa no no wa cash ni de pe mu le won sinu edu so do go me kaleze edu so yin hundo me sere ko sona kuku ina hundo menene edu le da si o le po wa no le dudi bi de kuku dilao mi ko ne mi ave vio chicho chan ne de vio le pajo le mi agboa mi tu enonyo de be vio ntono se tonu de vio no se tonu bo ba China edu agbatro bo ba China le se mu le funu to le da mu le fi am le bene o be ma gro bene bene a mu la si dodo mi olo Ghana dilo la glena de vio e chicho la glena de vio va de vio ntono se tonu eni veve toi enyo toro to veve a we no a we to mi do apena mi be mi no kudo mi le gbebe mi we nenyo be wona mi Teresa de masonya hun le debe gbe mi se Michel Tomenga Tomada TV ki sosa ono modando Pierre Geroda Kutalana mi la trose wona ya le www.canalfm.com di bye.